Iran also claims it killed 37 US officers in the UAE, struck a gathering of 200 American pilots in Saudi Arabia. नाजरीन, ईरान ने कमाल कर दिखाया। तमाम तज्जियाकारों और दानिशवरी के अंदाजे धरे रह गए, माहिरीन के मफरूज़े दम तोड़ गए और क़यासराइयाँ खाक में मिल गईं। ईरान की इस्तकामत और मुज़ाहमत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान पर हमले से पहले इसराइल और वाशिंगटन ने मिसकैलकुलेशन की जो ट्रंप और नेतन्याहू के गले पड़ चुकी है। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था कि आयतुल्लाह ख़ामनई को रास्ते से हटाने के बाद ईरान में रजीम चेंज बआसानी हो जाएगा, ईरानी क़यादत घुटने टेक देगी। लेकिन तेहरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि मुज़ाहमत क्या होती है और सुपर पावर के कसबिल कैसे निकाले जाते हैं। ईरान की जानिब से सिर्फ धमकियाँ नहीं दी जा रही, बल्कि अमेरिका और इसराइल पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा हमला मुत्तहिदा अरब अमारात पर किया गया, जहाँ अमरीकी फ़ौजी खुफिया मुकाम पर मीटिंग कर रहे थे। इस हमले में ईरान का दावा है कि 37 अमरीकी फ़ौज हलाक हो गए। खुफिया मुकाम पर की जाने वाली मीटिंग को निशाना बनाना दरअसल सुपर पावर अमरीका के गुरूर पर कारी ज़र्ब लगाना है। ईरान ने वाशिंगटन को बता दिया कि वो भी जब और जहाँ चाहे अपने हदफ को निशाना बना सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खलीज फारिस में ईरानी बहरिया ने इसराइली ऑयल टैंकर इकोवान को भी फूंक डाला। दोस्तों, आज सुबह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब होना था। पूरी दुनिया की नज़रें इस किताब पर थीं और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि ट्रंप ईरान जंग के खात्मे का वाज़ेह रोड मैप देंगे। जंग के खात्मे के ऐलान के बाद शायद तेल की कीमतें नीचे आएंगी और दुनिया को अमन की नवीद मिलेगी। लेकिन अफसोस, उनका खिताब सुपर पावर मुल्क के सदर की तकरीर कम और किसी मस्खरे की गुफ्तगू ज़्यादा लग रही थी, जिसमें ट्रंप ने मनसब सदारत के वक़ार को सरे बाजार नीलाम कर दिया। वो खिताब क्या था? वो एक शिकस्त खोरदा जहन की हिज़यानी कैफियत थी। वही पुरानी धमकियाँ, तड़ियाँ, गीदड़बकियाँ और आएँ बाएँ शाएँ। सदर ट्रंप के अल्फाज उनका साथ छोड़ रहे थे। लहजे में वो इत्माद नहीं था, बल्कि एक ऐसी बौखलाहट थी जो सिर्फ हारे हुए जवारी के चेहरे पर नज़र आती है। इखलाकी और ज़हनी पस्ती का आलम तो देखिए। एक सुपर पावर मुल्क का सदर इस वक्त जब दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी है, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को उनकी अहलिया के हवाले से ताने दे रहा है। ट्रंप ने कहा, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन अब तक बीवी के हमले से सेहतयाब नहीं हो सके। गालबन उनका इशारा इस वाक़े की तरफ है जब वियतनाम दौरे के दौरान जहाज़ में फ्रांसीसी सदर को उनकी अहलिया ने धक्का दिया और मुंह पर मारा था। लेकिन इस अहम तरीन खिताब में इस वाक़े का जिक्र करना ये बताता है कि वाइट हाउस में बैठा शख्स ज़हनी तौर पर कितना मफलूज हो चुका है। दोस्तों, इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर हमले के मकासद हासिल कर चुके हैं। इस पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने बराह रास्त ट्रंप के मुंह पर सवाल दे मारा है कि अगर जंग के मकासद हासिल हो चुके तो अब क्या बाकी है। लेकिन अमेरिका अब भी बाज आने को तैयार नहीं। अमरीकी अखबारात दावे कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका मिलकर आबनाए हरम्स को ताकत के ज़रिए खोलने का मंसूबा बना रहे हैं, मगर तेहरान से आने वाली गूंज ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनई के मशीर और नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के अहम रुकन मोहसन रज़ाई ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हरम्स नहीं खुलवा सकती। दोस्तों, क्या वाकई अमेरिका एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ ज़िल्लत है? क्या ट्रंप का मस्खरापन आलमी मईशत को ले डूबेगा और क्या आबनाए हरम्स की बंदिश आलमी निज़ाम की बसात उलट देगी? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नादरीन, सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब की, जिसमें उन्होंने सिर्फ पुरानी बातें दोहराई और कोई नई बात नहीं की। अगर आप ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट्स को पिछले हफ्ते या इसके आसपास से कॉपी पेस्ट करें तो उनके खिताब और उनमें कोई फ़र्क नहीं मिलता। लेकिन ट्रंप के खिताब में कई वाज़ेह खामियां भी थीं जिन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल ये है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत ट्रंप के दिए गए इस टाइम टेबल से मुत्तफ़िक है। दूसरा ये कि गुज़श्ता साल की 12 रोज़ा जंग के मलबे के नीचे दबी हुई सैकड़ों किलो खालिस यूरेनियम को निकालने के मंसूबे का क्या हुआ। तीसरा ये कि सदर ट्रंप का मुस्तकिल मौक़िफ़ आबनाए हरम्स के दोबारा खुलने के बारे में क्या है। वो अब कहते हैं कि ये जंग ख़त्म होने के बाद कुदरती तौर पर यह आबी गुज़रगाह दोबारा खुल जाएगी, मगर कैसे? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। इस किताब में एक सबसे दिलचस्प चीज़ ये थी कि ट्रंप ने नेटो से मुतालिक कोई बात नहीं की, जिसके बाद ये क़यासराइयाँ और चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि ट्रंप अब संजीदगी से नेटो से अलग होने पर गौर कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद 2 अहम अहदाफ थे। पहला रजीम चेंज और दूसरा आबनाए हरम्स खुलवाना, लेकिन ट्रंप को अभी तक दोनों में से किसी एक में भी कामयाबी नहीं मिली।
اب وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایران کے حملوں کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آبنائے حرمز کو طاقت کے ذریعے کھلوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق UAE اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کے لیے لابنگ کر رہا ہے جس کے تحت اس کارروائی کی اجازت حاصل کی جا سکے۔ UAE کا منصوبہ یہ ہے کہ امریکہ، یورپ، خلیج اور ایشیا کی عسکری طاقتوں پر مشتمل ایسا مشترکہ اتحاد کام کیا جائے جو طاقت کے ذریعے آبنائے حرمز کو کھول سکے۔ ایران نے اس تجویز پر شدید رد عمل دیا ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی نے کہا کہ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو آبنائے حرمز کو نہیں کھول سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جہاز کو آبنائے حرمز میں داخل ہو کر دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے ایران کا آبنائے حرمز پر مکمل کنٹرول قائم رہے گا۔ دوسری طرف ٹرمپ کی دھمکیوں پر پاسداران انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ ایرانی قوم اور مسلح افواج اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے پاؤں کاٹ دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے کہا آبنائے حرمز یقینی طور پر دوبارہ کھلے گی، لیکن امریکہ اور اس کے ہواری یہاں سے نہیں گزریں گے۔ ناظرین، اس پوری صورتحال کا اگر ٹھنڈے دماغ سے تجزیہ کیا جائے تو ایک بات دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی بساط پر اب مہرے وہ نہیں رہے جو واشنگٹن یا تل ابیب چاہتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بڑی طاقت نے کسی نظریاتی ریاست میں رجیم چینج یا طاقت کے بل پر تبدیلی کی کوشش کی ہے، اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ایران کے معاملے میں بھی امریکہ کی یہی مس کیلکولیشن اسے مہنگی پڑ رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سوچا تھا کہ معاشی پابندیاں اور فوجی دباؤ تہران کو مذاکرات کی میز پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ ایران نے دفاعی پوزیشن چھوڑ کر جارحانہ دفاع کی پالیسی اپنا لی ہے، جس کا ثبوت عمارت میں امریکی فوجیوں پر حملہ اور بحری گزرگاہوں پر اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ صدر ٹرمپ کا حالیہ خطاب ان کی داخلی اور خارجی کمزوریوں کا اشتہار بن چکا ہے۔ ایک ایسا لیڈر جو عالمی بحران کے وقت سفارتی آداب بھول کر ذاتی حملوں اور طنز و مزاح پر اتر آئے، وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس کے پاس اب کوئی ٹھوس پلان موجود نہیں۔ نیٹو کا ذکر نہ کرنا اور آبنائے حرمز کے معاملے کو قدرتی طور پر حل ہونے پر چھوڑ دینا اس بات کی علامت ہے کہ سپر پاور اب تھک چکی ہے یا پھر اس کے پاس آپشنز ختم ہو گئے ہیں۔ یہ سمندری راستہ ایران کی شارک ہے اور تہران جانتا ہے کہ اگر اس نے یہاں سے کنٹرول کھو دیا تو اس کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ محسن رضائی کا یہ کہنا کہ پوری دنیا مل کر بھی یہ راستہ نہیں کھلوا سکتی محض ایک بیان نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک حقیقت ہے، کیونکہ تنگ سمندری راستوں میں جدید عسکری ٹیکنالوجی سے زیادہ جغرافیائی برتری اہمیت رکھتی ہے۔ دوستو، دنیا اب ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں پرانی بالادستیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے طاقت کے نشے میں کوئی مزید غلط قدم اٹھایا تو اس کی قیمت صرف مشرق وسطیٰ کو نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کو چکانی پڑے گی۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ جھکے گا اور نہ بکے گا۔ اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ عزت بچا کر نکلنا چاہتا ہے یا کسی ایسی دلدل میں مزید دھنسنا چاہتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ آنے والے چند دن عالمی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ اب لڑائی صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ اعصاب کی ہے۔ اللہ رب العزت ایران، پاکستان سمیت پوری اسلامی دنیا کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔